Just desperados with no destination, guys, no history, 4 no list of friends, no campuran reputation. Just the cairan wanderlust, pembersih casting guys, spells with the wanderlust. Oh, they love to menghilangkan watch us burn, but they kerak would hate to be one pada of us, cause we are the only thing keeping us warm. Garnis But we'll eventually freeze. By feeling the heat when we touch, seeing the breath that we breathe, and we can replay all these moments once for resting in peace. There's no second chances for you. There's no resurrection for me. apakah berhasil atau tidak. Ramuan My friends are fuck ups. I don't be with fancy folks. Poison in our bodies. We don't need no antidote. Oke guys, coba lihat ini ada bercak-bercak ya kalau dilihat. Coklat kerak. Pabrikan kerak. Ya ini juga nih untuk tangki bensin. Chrome bercak titik. Kemudian nih lihat juga tuh. Bercak coklat kerak. Yuk kita poles pakai 4 cairan tadi, kita tes berhasil atau tidak. Lanjut. Yuk kita coba sikat handle pintu ini, chrome-nya. Ya tuh masih ada kecepatan ya, kita coba. Oke, pelan-pelan. Lihat kan, udah mulai rontok keraknya. Butuh kesabaran untuk membersihkan, sikat-sikat cara kotorannya. Bagian terlihat mengkilat kembali. Kita bersihkan satu blok dulu. Jangan semuanya langsung. Kita lihat kan perbedaannya. 4 cairan tadi pembersih ban, kaca, kemudian sampo buat mandi mobil, sama blok mesin. Saya campur. Harganya murah kok, satu botolnya itu 25.000 ya, antara 25.000 30.000 tuh saya beli di online satu botolnya. Oke, coba hasilnya saya ambil lap ya, lap ring kita poles. Nah kan kemarin kan kembali semula kondisi semula. Oke, body juga enggak gitu ya, nggak menggunakan bercak ya, poles. Oke, tuh jadi bening lagi, tapi ini masih kurang ya, jadi butuh sabar lagi menyikat. Oke, nah lihat perbandingannya ini sama yang atas, bawah atas tuh, ini udah sikat, yang ini belum ya. Kita sekarang selamat mencoba di rumah. Forced to be reckoned with. 10 years from now they gon' be asking how they slept on this. Fuck my manners, man, somebody getting swept on this. I'm seeing red, man, I should've gotten meth on this. Kita coba pakai campuran tadi juga ya. Build your walls, watch me break them all down to crumbs. I can fit the crown you wear right around my thumb. You got a small mind, fuck it, thrown up out of none. So many skeletons, my closet is a mess. Got a sick amount of pressure and an awful lot of stress. But I've been working so long I forgot about the mess. Guess I'd rather be exhausted than depressed. Pick your poison, make them hate so much that it destroys them. And when they cannot beat you, listen to them, switch their voices. I heard them talking, but it's just a mix of different noises. Now they sending offers, I just nix and void them like. Sama juga tuh, lihat yang udah gelap sama yang tidak nih, tipisnya putih, yang udah digelap. Kita bilang mantap kan? Ini masih ada tipis, ini yang enggak hilang. Nah, tuh saya fokus. Ini yang udah disikat, ini belum. Mantap guys. Lanjut. Selamat mencoba lagi.